दोस्तों, मैं हूं मनीषा। तो कैसे हैं दोस्तों? तो आज मैं दोस्तों बंगाली जो कल्चर है, बहू और सास और पति के बीच की बात है। तो लीजिए, अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ। मेरी बंगाली थोड़ा ख़राब हो गई तो दोस्तों हंसो मत। तो लीजिए, तो क्या होता है ना दोस्तों, हस्बैंड घर में एंट्री करता है और फिर बीवी बोलती है, ए सोना, এদিকে আসো তুমি, তাড়াতাড়ি যা না, হাত পাটা ধুয়ে আসো, এদিকে বসো। কি হয়েছে? আরে কালকে রাতে আমি যে মিষ্টি দই তৈরি করেছি না, তুমি একটু টেস্ট করে না, কেমন হয়েছে আমাকে বলবে তো সোনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মিষ্টি দই আমি পছন্দ করি না। যা, ভালো হয়েছে। মিষ্টি দইও পছন্দ করে না, কিন্তু আমি মিষ্টি দই তো খুব পছন্দ করি। আমার তো খুব ভালো লাগে মিষ্টি দই। তোমরা পছন্দ করো? आप लोग पसंद करते हैं मीठा दही? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। আমি তো খুব পছন্দ করি মিষ্টি দই। বৌমা, হ্যাঁ মা, কি হয়েছে? কি বলছে আমার ছেলে? মা, তোমার ছেলে বলছে কি মিষ্টি দই খাবে না, তাই আমি বললাম আমি খেয়ে নেব। ঠিক বলেছি না মা? হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। যা, আমার শাশুড়িও খুব ভালো, আমাকে মেয়ে মতন দেখে। বলুন তো, কত ভালো লাগে না? अरे আমার স্বামী, আমার সোনা, बोका बोका। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करो। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাকে লাইক অ্যান্ড শেয়ার সবাই করুন।